देखो हमारा सेट नारियल चिल्लाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर बैक टू माय वीडियो। अंकल कुछ बोलो, कुछ बोलो। क्या बोलो? नारियल कैसे चिल्लाता है? वो चोट आ रहा है वो तुम्हारा। छोटा है, ज्यादा छोटा है। नहीं है वो, नारियल नहीं है। कच काम का नहीं है। वो देखाबो আমরা সেটার কুত্তা দেখাবো আপনারা, দেখবেন কি করবো। Doggy speaking. এই যে একটা, এটা ঠান্ডা আছে, এটা যে ডেঞ্জারাস, সেই খাতরা। এটা এটা ঠান্ডা আছে। হেই, এটা যে খাতরা কামড় মারে। এই যে এই যে আরেকটা আছে। সবচেয়ে খাতরা হয়েছে হেই না, এইটা আর যে বুঝতে মারা। এই যে গাইস, এটা সামনে যাইতে ডর করে। এই যে এই যে শুয়ে আছে, দেখতে পারা যায় না।